Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le nouveau cours, bien le premier cours de votre première année au collège. Donc le premier cours, c'est le cycle d'eau. Donc on va voir pourquoi, ou bien on va parler en général de ce que c'est l'eau et quel est, déjà on sait ce que c'est l'eau. Déjà, on va voir qu'est-ce que c'est le cycle d'eau, quels sont les états physiques de l'eau et dans la nature bien sûr, et beaucoup d'autres choses qu'on va voir dans notre. Donc, on va commencer par une situation problème. Donc, comme vous voyez ici, depuis la station spatiale internationale, les astronautes contemplent la Terre surnommée la planète bleue. Donc, comme vous voyez ici, imaginons qu'on est sur la surface de la Lune. Voilà comment on voit la Terre. C'est un astronaute qui est à l'espace, qui se trouve à l'espace. Voilà, en bas ici, on a l'image de la Terre. Donc, comme vous voyez ici, dites-moi quelle est la couleur principale de la Terre. Donc, sûrement, vous avez répondu par la couleur bleue. Oui, donc on voit que la Terre est principalement à une couleur plutôt bleue. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. À votre avis, elle est due à quoi ce nom? Pourquoi on l'appelle la planète bleue? Donc, on commencera notre cours pour bien savoir pourquoi on l'appelle la planète bleue. Donc, que sont les réservoirs de l'eau? Ça veut dire où se trouve l'eau dans la nature? On le trouve où? Avant ça, il faut savoir que sur Terre, à peu près 71% de la surface terrestre est réservée à l'eau, ou bien l'eau occupe 71% de la surface terrestre. Ça veut dire qu'elle reste juste 29% pour la Terre. C'est bon? Donc, c'est pour ça on appelle la planète bleue, ou bien on appelle la Terre la planète bleue, parce qu'elle est recouverte de 71, 71% de l'eau, à peu près 2 tiers de la surface terrestre est recouverte de l'eau. C'est bon? On commence. Donc, l'eau est une ressource naturelle importante pour la vie de l'homme. الماء مصدر طبيعي مهم لحياة الإنسان. Donc, je vais switcher en arabe de temps en temps, comme ça vous pourriez me comprendre. L'eau représente 71% de la surface terrestre, comme vous voyez sur l'image ici. Maintenant, on va passer à savoir où se trouve l'eau. فين كاين الماء؟ فين؟ في الجبال، في الأنهار، في الوديان. Donc, l'eau se trouve dans les mers, البحار, les lacs, البحيرات, les rivières, الأنهار, la neige, الثلج, les barrages, السدود, les fleuves, الوديان, les glaces polaires, ça veut dire les glaces polaires, الجليد القطبي. Donc, هادو كاملين sont quoi? Ce sont les réservoirs d'eau sur Terre. En arabe, je sais pas comment je vais l'expliquer. هي مخازن ديال الماء في الأرض. Donc, ce sont les réservoirs d'eau sur Terre. C'est là où se trouve l'eau. C'est pas, j'ai pas cité tous les réservoirs, mais j'ai cité quelques-unes. Bien, la majorité d'eux. Donc, l'ensemble des réservoirs d'eau à la surface terrestre ou bien à la surface de la Terre est appelé l'hydrosphère. Donc, هاد المجموع ديال هاد les réservoirs ديال l'eau sur Terre تسميهم l'hydrosphère. C'est bon? L'hydrosphère. Donc, sur Terre, il y a جوج ديال الأنواع ديال المياه. Il y a deux types, il y a deux sortes d'eau. Les eaux salées et les eaux douces. المياه المالحة والمياه العذبة. C'est bon? On va passer maintenant à savoir où se trouve l'eau douce et où se trouve l'eau salée.
Donc, à votre avis, le plus grand pourcentage de l'eau se trouve où? Est-ce que dans ça veut dire le plus grand pourcentage des eaux, est-ce que c'est l'eau salée ou bien l'eau douce? C'est bon? Qui a la plus grande surface ou bien qui occupe plus d'espace? Est-ce que l'eau salée ou bien l'eau douce? Donc, on va répondre. Donc, l'eau de notre planète se répartit de la façon ou bien de la manière suivante. L'eau salée occupe ou bien représente 97% et il se trouve dans les océans et les mers. المياه المالحة تتمثل 97% ديال مجموع ديال المياه اللي كاينة في سطح الأرض، يعني تقريبا 97% ديال كاع المياه اللي كاين في الأرض كلها مياه مالحة. وفين كاينة هاد المياه المالحة؟ في لي زوسيون اي لي مير. بقاتلنا شحال؟ بقاتلنا 3% ديال لو دوس، مياه عذبة. وهاد 3% ils se trouvent où? Ils se trouvent dans les glaces polaires à un pourcentage de 2,1%. يعني تقريبا كاع المياه العذبة كاينة في les glaces polaires. Donc vous allez sûrement me répondre que les glaces polaires se trouvent dans les mers. Alors normalement elles doivent être des eaux salées, mais non, elles sont des eaux douces. C'est bon? 0,9%، 0.9% ديال المياه المالحة العذبة تتواجد فين؟ تتواجد في لي زو سوتيرين، المياه الجوفية، لي ناب فرياتيك، الفرشاة المائية. سي بون. دونك بقات لنا شحال عاوتاني؟ بقات لنا 0.012%. كاينة في اش؟ كاينة في لي زو سيرفاس، المياه السطحية، لي لاك، لي فلوف اي لي ريفيير. Et aussi 0,001% se trouve dans l'atmosphère في الغلاف الجوي، في السحب على شكل بخار الماء. Passons maintenant à savoir que sont les états de l'eau sur Terre. الحالات الفيزيائية للماء على الأرض. Donc, dans la nature, l'eau existe sur 3 états physiques. طبيعة الماء يتواجد على 3 حالات فيزيائية. Par contre, il y a des matières qu'on trouve dans la nature في حالة طبيعية، في حالة فيزيائية واحدة. Dans une seule état physique. Par exemple, généralement, le fer, on peut le trouver toujours à l'état solide. Dans la nature, je parle dans la nature. ماشي إلا شديتو هنايا ودرت ليه الانصهار، يعني سخنتو ولا رجعتو بخار ولا هذا. دونك هنا فاش يدخل الانسان يقدر يرجعو للحاله الصلبه، حاله سائله. ولكن هنا في الطبيعه الماء من بين المواد اللي تتواجدوا في الطبيعه على 3 حالات فيزيائيه بدون لا ما يدخل الانسان انه يدير ان شونجمون فيزيك. سي بون. Un changement plutôt d'état. Donc, voyons voir maintenant que sont, bien quelle forme se trouve l'eau dans la nature, les 3 états physiques. Donc, pour l'état solide, il se trouve sous forme de glace, givre, neige, grêle, etc. C'est bon. Donc الماء في الطبيعة على الحالة الصلبة ممكن نشوفوه أو فين كاين في لي غلاس، كاين في لو جيبر، كاين في لا نيج، كاين في الكغال التبروري. ليطا ليكيد فين تنشوفوه في الحالة السائلة؟ تنشوفوه في الأمطار، في لي لاك، لي زوسيون، لي مير، لي ريفيير اي برويار. كيسكو سا فو دير برويار؟ برويار هو الضباب. Dans l'état gazeux, on peut le trouver sous forme de vapeur d'eau. شنو هي la vapeur d'eau؟ بخار الماء. Donc, faut savoir que l'état gazeux, ça veut dire que la vapeur d'eau est un gaz. Il est invisible, on ne peut pas le voir. C'est bon? Il se trouve où? Il se trouve dans l'atmosphère en général. Donc هنا نسيت ما نشرحش واحد الكلمة، جيفر. شنو معنات جيفر؟ دونك نعطيكم التصويرة ديال الجيفر. دونك هذا هو الصقيع، داك الندى اللي تيكون على الاشجار ولا هذا باش يتجمد يتسمى صقيع. اون باس الونز. دونك نوتي بيان كو كاينه لا ديفيرونس بين برويار اي فابور دو. كيسكو سا فو دير برويار؟ برويار هو الضباب وهو ماشي في الحاله الغازيه، هو في الحاله السائله. دونك الضباب هو قطيرات او عفوا قطرات ديال الماء اللي عالقه في الجو. كيف هو
الماء على الحالة السائلة، ولا vapeur d'eau هو الماء على الحالة الغازية. Donc faut distinguer entre brouillard et vapeur d'eau. Brouillard c'est de l'eau à l'état liquide, vapeur d'eau c'est de l'eau à l'état gazeux. C'est bon? Allons-y. Donc passons maintenant au cycle de l'eau. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le cycle d'eau؟ شنو معنات لو سيكل دو لو؟ يعني هذيك الدورة اللي تيديرها الماء في الطبيعة، كيفاش يرجع سائل، كيفاش يرجع صلب، سائل غاز إلى غير ذلك، ولا كيفاش يرجع مطر، كيفاش يولي وديان، كيفاش هذا كيفاش هذا. دونك هنا تيتبع الماء واحد الدورة تسمى دورة الماء. دونك ما كايناش واحد ليطاب اللي نبداو بها، ولكن زعما ما عارفينش حنا فين هي الايطاب الاولانيه كاع، ولكن لا بروميير ايطاب غنسميوها هي هذه. يعني نبداو بروميير ايطاب هي باش الماء ديال البحر يتبخر. Donc ici on a l'évaporation de l'eau des mers sous l'action du soleil تحت تأثير الشمس. شنو تيوقع من بعد؟ هذاك البخار ديال الماء اللي طلع نتيجة تبخر مياه البحر يتكوندونسا. Donc ici on a une condensation. كاتف après avoir être condensé تيوقع عندنا précipitation تساقطات، soit précipitation de pluie soit de neige، وتساقطات مطرية أو ثلجية. c'est bon. دونك ملي تتساقط عندنا الثلج أولا المطر، دونك الثلج تيكون هنا على القمم. شو يوقع الثلج تينصهر من بعد. c'est bon. ملي تينصهروا زائد المياه ديال الأمطار تيتجمعوا على شكل ماذا؟ على شكل وديان وأنهار. c'est bon. دونك هنا فين تيكون عندي جريان لي ريفيير اي لي فلوف. دونك هاد الوديان وهاد الانهار قبل ما يرجعوا اولا خلال رجوعهم الى الحاله ديالهم الاولانيه يرجعوا للبحر، النص ديالهم اولا اون بارتي من هاد الماء هذا تيهبط الاش تيهبط المياه الجوفيه لباطن الارض. هنا فين تكون عندي مياه جوفيه. سي بون. ومن بعد داك الماء ديال الانهار اللي جا من المطر ومن صحة الثلوج تيرجع لنا للبحر. ملي تيرجع للبحر تيعاود ايتيفابوغا كوندونسا، يعني تعاود عاوتاني ترجع نفس الدورة. دونك هذه هي دورة الماء. bon j'espère que vous avez compris. donc ici j'ai schématisé le cycle. donc l'eau de mer s'évapore, première étape. La condensation et formation du nuage, deuxième étape. La vapeur d'eau se transforme en pluie et neige, troisième étape. Ruissellement des fleuves, quatrième étape. Donc après le ruissellement des fleuves, une partie s'infiltre dans le sol au souterrain. donc واحد الجزء تسرب المياه الجوفية لباطن الأرض، و une partie rejoint les mers et les océans، و une partie جزء آخر تيرجع للبحار والأنهار عفوا والمحيطات، وتتعاود عاوتاني لو سيكل دو A zéro. D'accord. Donc depuis plus de 4 milliards d'années، منذ 4 مليارات السنوات، يعني منذ نشأة الكون، la quantité d'eau présente sur Terre n'a pas varié. نسبة المياه أو الكمية ديال المياه على سطح الأرض ما عمرها تغيرت أو تبدلت. donc vous allez me répondre par علاش زعما لي غلاس بولير، يعني علاش غادي تقولوا لي لا تزداد المنسوب ديال المياه. باغ اكزومبل فاش غادي ينصهر الجليد غادي يطلع منسوب المياه، وغادي يعني بحال الاحتباس الحراري داكشي توقف. دونك هنايا شنو وقع؟ شنو اللي تبدلت غير الحاله الفيزيائيه، ما تبدلش الكميه. يعني كان صلب ورجع سائل. سي بون. اما الكميه هنا الحاله الفيزيائيه بوحدها اللي تتغير، ماشي الكميه ديال الماء. الكميه ديال الماء دوبوي منذ نشأة الكون ما عمرها n'a pas varié. C'est bon. Donc passons maintenant à découvrir un nouveau produit par rapport à vous. donc c'est quelque chose de nouveau. donc هنا عندي واحد البودر.
هاد لا بودغ شنو هي وشنو هو لو رول ديالها. دونك كوم فو فوايي سي نصها بيض ونصها زرق. دونك علاش نصها بيض وعلاش نص. دونك هاد البودغه هادي تتسمى سلفا دو كويفر انيدر. وشنو كبينا عليها الماء سي بون، اولا كبينا عليها واحد النقطه ديال السائل، ماشي ضروري يكون سائل، المهم هنا كبينا منها واحد بلي. سي لو تيست سي بوزيتيف اولا سي الا كانت عندي اون تاش بلو على هذاك البرودوي كما في هذه التصويره اللي وريتكم قبل، الا كان خويت عليها واحد لو ليكيد ولا هذا زرق ولا هاد الطاش هذه زرقاء، اشنو معناتها؟ عندي تيست بوزيتيف. وإلا خويت هذاك لو ليكيد على هاد البرودوي هذا وبقات لنا ما تبدلش ما ولاش زرق، بقات لنا الكولور بيضاء، هنا تيست نيجاتيف. اشنو معناتها التيست بوزيتيف وشنو معناتها هاد البودره بعدا؟ نوتي بيان شنو سميتها؟ سلفات دو كويفر انيدر. فات دو كويفر انيدر بالعربيه كبريتات النحاس الغير مميع والغير مميع. دونك باردون. دونك نكتشفوا دابا شنو هي هاد لا ماتير ولا شنو هو هاد الغول ديال. دونك ديجا تيست دو ريكونيسونس دو لو، اختبار الكشف عن الماء او كيفيه الكشف عن الماء. Pour détecter la présence d'eau dans nos aliments, on met en contact du sulfate de cuivre anhydre avec l'aliment ou le boisson. Donc, دابا فهمتوا. pour détecter للكشف عن وجود الماء في مأكولاتنا أو أكلاتنا أو je sais pas, on met en contact du sulfate de cuivre anhydre avec l'aliment ou la boisson. دونك إلا بغيت نعرف الماء واش كاين في واحد الماكلة ولا في واحد لو ليكيد، تندير معاها تندير معاها لو سلفات دو كويفر انيد. اشنو تيوقع الا كان هاد لو سلفات دو كويفر بلون؟ صافو دير هذاك لاليمون راه ما مخلطش بالماء، ما فيش الماء في المكونات ديالو. وإلا تبدل لون ديال هاد لو سلفات دو كويفر ولا بلو، صافو دير لاليمون كونتيان دو لو. باغ اكزومبل on a ici un tube A qui contient de l'eau, un tube B qui contient de l'huile, un tube C qui contient de l'alcool. Donc je vais ajouter dans chacun des tubes un petit peu de sulfate de cuivre anhydre, ça veut dire poudre blanche, et je vais observer le résultat. Donc pour le tube A, il a devenu bleu. Tube B, non, il a resté blanc. Il reste blanc. Tube C, devenu bleu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc شنو معناتها هادشي؟ بلي أن le tube A, le tube C فيهم الماء و le tube B ما فيش الماء، أي أن الزيت الويل ne contient pas de l'eau، ما مخلطاش بالماء. اصلا ما يمكنش تخلط بالماء لان ديجا الماء والزيت ما يتلاقاوش. دونك لو تيوب ا فيه الماء، ديجا الماء هذا سي ان تيست دو ريكونيسونس دو لو. ولكن الالكول ممكن تقولي لي ما فيهش الماء ولكن هو مخلط بالماء. باش عرفتها؟ ملي درت لو سلفات دو كويفر راه ولا ليا بلو. وسي الا خديت اون بوم تفاحه ودرت عليها هاد لو سلفات دو كويفر حتى هي غادي تولي زرقاء، حيت التفاح فيه الماء. الليمون شنو اخر، الخل، فينيغر حتى هو etc. Donc conclusion, certains liquides ne contiennent pas de l'eau mais toutes les boissons contiennent de l'eau. بعض السوائل لا تحتوي على الماء، بعضها، ولكن تقريبا كل المشروبات يعني اللي تنشربوا تحتوي على الماء. La plupart des aliments contiennent de l'eau. معظم الأكلات أو الطعام ديالنا يحتوي على الماء. L'homme trouve l'eau dont il a besoin dans ses aliments. Donc الماء اللي تحتاجه الإنسان تلقاه في الأكل ديالو. و un homme est constitué d'environ 65% d'eau. الإنسان يتكون تقريبا من 65% ديال الماء ولا جسم الإنسان. Domestique, agricole, industriel. Donc on utilise l'eau dans nombreux domaines, notamment نستعمل الماء في عدة مجالات من بينها usage domestique, préparation des repas, boissons, nettoyage, bain, lavage, jardinage, boire, boissons en général, cuisine, etc. Pour l'agriculture,
ou l'usage agricole, l'irrigation, l'alimentation de bétail, تربية المواشي, lavage des installations, الغسل ديال الماكينات ديال الفلاحة etc. بالنسبة للصناعة, refroidissement des machines, production de l'énergie électrique. دونك بالنسبة للتبريد ديال ولا الماكينات ديال التبريد يحتاجوا بحال الثلالج وماكينات اللي تيبردوا, يحتاجوا الماء وبرودكسيون دو لينيرجي الكتريك بحال السدود. شنو تينديروا تتنتج لنا المياه في السدود, تنتج لنا الطاقة الكهربائية. سي بون. دونك pour sa survie, plutôt sa survie, l'homme a besoin de l'eau douce. دونك اللي عايش او اللي عايش الانسان خصو الماء الحلو, لو دوس. اور الي مينوريتير, ولكن كما شفنا قبل الماء العذب فيه 3%, يعني تيشكل فقط 3%, راه النسبة ديالو قليلة بارابور aux eaux salées. النسبة ديالو قليلة مقارنة مع المياه المالحة. Et puisqu'au Maroc, chaque habitant consomme au moyenne 70 litres d'eau par jour, تقريبا في المغرب كل شخص يستهلك 70 لتر ديال الماء في النهار. Donc il est très important de protéger toutes les réserves de l'eau. Donc مهم جدا أننا نهتم أو لا نقوم بالحفاظ على toutes sortes أي مصدر ديال المياه العذبة. C'est bon, j'espère que vous avez retenu bien le cours. Bonne chance, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.